वट सावित्री व्रत पूजा विधि। ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्यायां वट सावित्री व्रतं क्रियते। अत्र वटवृक्षे पूजनपूर्वकं सावित्री देव्यां मुख्यदेवतारूपेण पूजनं भवति। अस्य व्रतस्य कर्ता विशेषण नारी एव। स्वस्य नैरोज्यप्राप्तये दीर्घायुष्य प्राप्तये ये जन्मनि जन्मान्तरे वा अवैधव्येता प्राप्तये पतिपुत्रयोः च दीर्घायुरारोग्य सम्पदादि प्राप्ति कामनाया च वटसावित्री व्रताचरणं क्रियते। पतिव्रतपरायणां सावित्र्यां पतिव्रताचरणस्य प्रभावेण मृतपते सत्यवन्तं यमद्वारा पुनर्जीवनं दत्त्वा पतिव्रतानां नारीणां महत्त्वम् अत्र प्रदर्शितं वर्तते। तत्र यमेन वरदानावसारे सत्यवती जीवनं प्रदाय शतपुत्रान् च प्राप्तये वरदानेन पतिव्रतां सावित्रीं न केवलं सौभाग्यमेवं प्रदत्तम् अपि तु असम्भवरूपाणि बहूनि वरदानानि प्रदाय समाजे सदनारीणां महत्त्वं समाजरचनाय भूमिका च प्रदर्शिता वर्तते। अतो वटसावित्री व्रतस्य महत्त्वं न केवलं स्वस्य स्वपरिवारस्य कृतं एवम् अपि तु सर्वेषां प्राणिनां कृते दृश्यते। मानवस्थितान्तर्निहित सद्विचारेण हि सत्शक्तिरग्रे दैवी शक्तिरपि पराजिता भवतीति। कथमाद्यमेनं प्रदर्शितो वर्तते। सन्मार्गेण सर्वमपि प्राप्तुं शक्येतम् इति विशेषो दृष्टं वर्तते। ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्यामा वट सावित्रीको पूजा गरिन्छ। वट सावित्रीको पूजा गर्नाले विशेष गरिकन अवैधव्यता प्राप्तये विधवा नहुने नैरुच्यता प्राप्ते दीर्घायुष्य प्राप्तये दीर्घायु प्राप्त हुने पति पुत्र योश्च दीर्घायु पति र पुत्रको दीर्घायु आरोग्य सम्पदादि प्राप्तय वट सावित्री व्रताचरणं क्रियते। यो वट सावित्रीको व्रताचरण गर्नाले पतिव्रता परायणं सावित्र्यां पतिव्रताचारणस्य प्रभावेण पतिव्रताको प्रभावको कारणले मृतपति सत्यवन्तं मरेका पतिलाई पनि यमराजद्वारा फेरि खोसेर पतिव्रता नारीणां महत्त्वं प्रदर्शितं वर्तते। पतिव्रता नारीले यसरी आफ्ना पतिलाई यमराजबाट खोसेर आफ्नो सत्य धर्मले ल्याएको कुरा पनि यही वट सावित्री व्रतमा हामीले पाउँदछौँ। सत्येन जीवनं प्रदाय यस प्रकारले जीवन प्रदान गरिएको शतपुत्रान् प्राप्तये वरदानेन पतिव्रतां सावित्रीं न केवलं सौभाग्यमेवं प्रदत्तम् अपि तु असम्भव रूपाणि बहूनि वरदानानि प्रदाये समाजे सद्नारीणां महत्त्व समाजरक्षणाय भूमिका। अर्थात् असम्भव कुरालाई पनि यस प्रकारले पतिव्रता धर्मद्वारा सम्भव गराएर नारीको महत्त्वलाई समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। अतो वट सावित्री व्रतस्य महत्त्वं न केवलं स्वस्य स्वपरिवारस्य कृतं एव केवल परिवारमा मात्र सीमित नरहेर पितु सर्वेषां प्राणिनां कृते दृश्यते। सारा प्राणीहरूमा देखिने गरी मानवस्थितान्तर्निहित सद्विचारेण मानिससित भएको अन्तर्निहित विचारले सत शक्तिरग्रे सबै शक्तिहरूलाई अगाडि राखेर दैवी शक्तिरपि पराजिता दैवी शक्तिले पनि त्यो शक्तिको अगाडि पराजित हुनु पर्यो। भवती त कथा मध्ये मेनं प्रदर्शितो वर्तते सन्मार्गेण सर्वमपि प्राप्त सबैलाई सत्मार्ग प्राप्त होस् सकेति विशेषो दृष्टान्त वर्तते। यस प्रकारले हामी पूजाको क्रम सुरु गर्दछौँ र पूजामा
दीप कलश गणेश समेतको स्थापना पूजन, कर्मपात्र स्थापना, अर्घ स्थापना, कलश स्थापना सहित सङ्कल्प प्रतिज्ञा सङ्कल्प सहित यसरी चाहिँ नि पूजन सुरु हुन्छ। म अब पूजा विधि संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई निवेदन गर्नेछु, जो यहाँले पढेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सती सावित्रीमुद्दिश्यम् अमावास्यतो दिनत्रयात् पूर्वमुपोष्यं तद् सम्भवे त्रयोदश्यां नक्तं चतुर्दश्या चित्तम् उपोषणं कृत्वा यज्ञीयकाष्ठेन दन्तधावनम् तीर्थादिषु संस्नाप्य तिलामलकल्केन केशानं संशोध्यम् विशेषस्नानं विधाय बहुदकै वटवृक्षसेचन कर्तव्यं भवति। वटं सूत्रेण वेष्टयित्वा सुगन्धादिभिः सम्पूज्यं प्रदक्षिणां कर्तव्यं वटसमीपं गत्वा पतिपुत्रयोः स्वस्य च दीर्घायुष्यादिकामना सिद्ध्यर्थं ससङ्कल्पं वटं सम्पूज्यं गृहमागत्य हरिचन्दनादिभिः वटवृक्षं संलेख्यं वटस्य सपरिवाराय वटसावित्र्यां यमस्य च पूजनाय पूजासामग्री सम्पाद्यं प्रतिज्ञा सङ्कल्पं कुर्यात् तद्यथा। पूर्वसङ्कल्पसिद्धिरस्तु अहं मम जन्मजन्मसु अवैधव्यता प्राप्तये पतिपुत्रयोश्चायुरारोग्ये सम्पदादि प्राप्तये प्राप्त सम्पत्ति चिरकालपर्यन्तं स्थातु मनेक स्वपर्यन्तं चिरकालपर्यन्तं स्थातु मनेकभय अने स्थातु मनेकभय रोग शोक काल अपमृत्यु मृत्युआदि दोष परिहार पूर्वकम् शास्त्रोक्त समस्त शुभफल प्राप्त्यर्थं सावित्री प्रीतये सावित्री व्रतमहं करिष्ये तदङ्गत्येनं यथोक्तारै दीपकलश गणेशादिदेवतानां मण्डपस्थदेवानां च पूजनं करिष्ये इति सङ्कल्प्यं त्रिरात्रं व्रतं गृहीत्वां चतुर्थे अनि द्वादश्यां चन्द्रार्घ्य दत्त्वां बालकोपरि ब्राह्मणो वामाङ्गे स्थितायां सावित्र्यां प्राणप्रतिष्ठापूर्वकं विविधोपचारै पूजनं कर्तव्यं रात्रौ जागरणादीनां व्यतीतं प्रातं पूजनादिकं विधाय तत्पच्छीयव्रतं समापयेतम् एवं प्रतिपच्छे पटं सम्पूज्यं वर्षं नीनयेत् बुद्धिपानि षोडश सपत्नीकब्राह्मणान् सम्पूजनं भोजनं च दत्त्वा हवनादिकां च विधाय व्रतं समापयेत्। पूजा सामग्री पटवृक्ष पूजा सामग्री काँचो धागो सिन्दुरादि सौभाग्य द्रव्यम वटवृक्षलाई चढाउने जल दन्तधावनका लागि अब मार्ग आदि यज्ञ काष्ठ सर्स्यौं चोखो माटो स्नान गर्ने जल तिल अमलाको पिना पात्र बालुवा सप्तधान्य आदि तत्रादौ वटवृक्ष पूजां वटवृक्ष समीपं गत्वा आत्मन कर्मपात्र निर्माणादिकं कृत्वा पूजा सामग्रीं सम्पाद्यं सङ्कल्पं कुर्यात्। पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अहं मम भर्तु पुत्राणां चायुरारोग्य प्राप्तै जन्म जन्मनि अवैधव्यता प्राप्तये च सावित्री व्रतमां करिष्ये इति सङ्कल्पं कृत्वा वटवृक्षे सेचनं कुर्यात्। सेचनम् ॐ वटमूले स्थितो ब्रह्मा वटमध्ये जनार्दन वटाग्रे तु शिवो देवं सावित्री वटसंश्रिता वटसञ्चियामीति मूलं सलिलैरमृतोपमै वटसूत्रेण वेष्टयित्वं गन्धादिभिः सम्पूज्यं प्रदक्षिणां च कृत्वा गृहमागत्य पूजनं कर्तव्यम्। अथ वटसावित्री विशेषपूजा विधि गृहमागत्यं हरिद्रादिभिः वटवृक्षं विलिख्यं पूजनं कृत्वा सावित्री पूजनं कुर्यात्। सम्पादित पूजा सामग्री कर्तां
कर्पात्रादिकां विदाय दीपादिनं च सम्पूज्यं प्रतिज्ञा सङ्कल्पम् कृत्वा कलशं संस्थाप्य प्रधानकलशोपरि वंशपात्रं विदाय निदाय तदुपरि सप्तधान्यानि संस्थाप्ये तत्रं वस्त्रं प्रसार्ये वस्त्रोपरि द्वात्रिंशत् सम्पूरकपरिमितां बालुका प्रतिमां ब्राह्मणां संस्थाप्यं पूजये प्राणान् प्रतिष्ठापितानं कुर्यात् ध्यानम् ॐ पद्मपत्रासनसस्त ॐ पद्मपत्रासनसस्तश्च ब्रह्माकारे चतुर्भुजं सावित्री तस्य कर्तव्यां वामो संगतां तथा आदित्याभरणा धर्मज्ञां साक्ष्यमाला कलाकरा तथा ॐ श्री सावित्री नमो ध्यायामि आह्वानम् ॐ ब्रह्मणा सहितां देवी सावित्री लोकमातरं सत्यव्रतं च सावित्री यमं चावाहम्यहम् ॐ सावित्री नमो आवाहयामि आसनम् ॐ ब्रह्मणा स सावित्री सत्यवसहितप्रिये हेमासनं गृहीत्वा तु धर्मराजं सुरेश्वरम् ॐ सावित्र्यै नमासनं समर्पयामि पाद्यम् ॐ गङ्गाजलं समानीतं पाद्यार्कं भ्रमणं प्रिये भवत्यां दत्तं धर्मराजं सावित्रीं प्रतिगृह्यताम् ॐ सावित्री नमो पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यम् ॐ भक्त्या समाहृतं त्वयं फलपुष्पसमन्वितम् अर्घ्यं गृहाण सावित्रीं मम सत्यवत व्रतप्रिये ॐ सावित्र्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि आत्मन्यं सुगन्धे सकर्पूरं सुरभिस्वादुशीतलम् ब्रह्मणां स सावित्री कुरुष्वाच मनीयकम् ॐ सावित्र्यै नमः आत्मन्यं समर्पयामि पञ्चामृतम् ॐ पयं दधिघृतं चैवं शर्करा मधुसंयुक्तं पञ्चामृतं मया दत्तं स्नानार्थं देवी गृह्यताम् ॐ सावित्र्यै नमो पञ्चामृतं समर्पयामि सुदोदकम् ॐ मन्दाकिन्या समानीत मोदकं ब्रह्मणं प्रिये सावित्री धर्मराजेन स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ सावित्र्यै नमः सुदोदकं समर्पयामि वस्त्रम् सुस्मृतान्तुमयं वस्त्रं युग्मं कार्पसम्भवम् सावित्री सत्यवतं कान्ति भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम् ॐ सावित्री नमो वस्त्रं समर्पयामि बहुविधं सावित्रीं सत्यवत् कान्ति धर्मराज सुरेश्वर सावित्री करुणा सार्धं उपवितं प्रगृह्यताम् ॐ श्री सावित्र्यै नमो उपवितं समर्पयामि भूषणानि भूषणानि च दिव्यानि मुक्तारयुतानि च तदर्थमुपक्लिप्तानि गृहाणां सुलोचने ॐ श्री सावित्र्यै नमः आभूषणानि समर्पयामि ॐ चन्दनम् ॐ कुङ्कुमागरौ कर्पूरकस्तूरीरोचनायुतं चन्दनं ते मया दत्तं सावित्रीं प्रतिगृह्यताम् ॐ सावित्र्यै नमः चन्दनं समर्पयामि असितान्नोम् असितासुरश्रेष्ठं कुकुमार्तशोभनां मया निवेदितां भक्त्या गृहाण परमेश्वरी ॐ सावित्री नमो असितान् समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यम् ॐ हरिद्रा कुङ्कुमं चैवं सिन्दूरं कज्जलान्वितं सौभाग्यद्रव्यसंयुक्तं सावित्रीं प्रतिगृह्यताम् ॐ सावित्र्यै नमो सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पाणि ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया वितानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वरी ॐ सावित्र्यै नमो नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि ताङ्गपूजाम् ॐ सावित्र्यै नमः पादौ पूजयामि ॐ प्रसावित्र्यै नमः जङ्घे पूजयामि कमलपत्राक्षै नमः कटिं पूजयामि भूतधारिण्यै नमः उदर पूजयामि गङ्गात्रै नमः कण्ठ पूजयामि भ्रमणाप्रियायै नमः मुखं पूजयामि ॐ सौभाग्यदात्रै नमः शिरं पूजयामि ॐ ब्रह्मसत्ये पूजाम् ॐ दात्रे नमः पादौ पूजयामि ॐ
विदाद्रे नमोदङ्गे पूजयामि ॐ सरस्वती नमो गुरुं पूजयामि ॐ परमेष्ठी नमो कटिं पूजयामि ॐ अग्निरूपाय नमो नाभिं पूजयामि ॐ पद्मनाभाय नमो हृदयं पूजयामि ॐ वेदसे नमो बाहुं पूजयामि वेदसे नमो बाहुं पूजयामि विदये नमः कण्ठं पूजयामि वीरण्यगर्भाय नमः सम्मुखं पूजयामि ॐ ब्रह्मणे नमः क्षीरं पूजयामि विष्णवे नमः सर्वाङ्गं पूजयामि धूपं देवाद्रुम सोदूतं कालागरसमन्वितम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री सावित्र्यै नमः धूपम् आग्रयपयामि दीपम् ॐ चक्षुः सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्यं ग्रहणं परमेश्वरी ॐ श्री सावित्र्यै नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै षड्भिः समन्वितं मया निवेद्यं भक्त्यां नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ सावित्र्यै नमः सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणम् मुखं प्रक्षालं च समर्पयामि फलम् ॐ इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलता वाप्ति भवेज्जन्मनि जन्मनि ॐ श्री सावित्र्यै नमः फलं समर्पयामि ताम्बूलम् ॐ पुङ्गिफलं मा दिव्यं नागबलिदलयुक्तं इलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् श्री सावित्र्यै नमः ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाम् ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं यमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतं शान्ति प्रयच्छमि ॐ श्री सावित्र्यै नमो दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारार्तिकीं चन्द्रादित्यो च धरणि विद्युदग्निस्तदैव च त्वमेव सर्वज्योतिषी तेन निराजयाम्यहम् ॐ श्री सावित्र्यै नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पाञ्जलि ॐ सावित्री च प्रसावित्री सततं प्रमणन्त्रिये पूजिता क्षितिजै सर्वै त्रिभिर्मुनिगणैस्तदा त्रिसन्ध्यै देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं प्रिया नमस्तुते ॐ श्री सावित्र्यै नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ततो अर्घ्यत्रयं दद्यात् ओंकारपूर्विके देवी सर्वदुःखनिवारिणी वेदमाता नमस्तुभ्यं सौभाग्यं च प्रयच्छमि प्रार्थनार्घ्यम् ॐ पतिव्रते महाभागी ब्रह्मणे च सचे शुचि स्मते दृढव्रते दृढमते भर्तु च प्रियवादिनी द्वितीयार्घ्यम् ॐ अवैधव्यं च सौभाग्यं देयि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पुत्रा च सौख्यं च गृहाणार्घ्य नमस्तुते इति तृतीयार्घ्यं प्रार्थनाम् ॐ सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियवासिनी येन सत्येन मां पायि दुःखसंसारसागरात् ॐ तं गौरी त्वं सची लक्ष्मीस्त्वं प्रभचन्द्रमण्डले त्वमेव च जगन्माता सदरं वराननी ॐ यन्मया दुष्कृतां सर्वं कृतं जन्मशतैरपि तस्मै भवतु तत्सर्वम् अवैधव्यं च देहि मे ॐ अवियोगो यथा देवी सावित्र्यां सहितस्तस्य ते अवियोगस्तथास्माकं भूया जन्मनि जन्मनि ॐ सुवासिन्यास्ततं पूज्यं दिवसे दिवसे गते सिन्दूरं कुङ्कुमं चैवं ताम्बूलं च पवित्रकम् तथा दद्या च सुवर्णानि पच्यं पच्याधिकं सदा महात्मं चैव सावित्र्यं श्रोतव्यं मनिषत्तमः पुराणस्मरणं कार्यं सतीनां चरितं शुभं वायनदानं ततो व्रतपूजा साङ्गता सिद्ध्यर्थं ब्राह्मणाय वायामायानदानमहं करिष्ये ॐ फलं वसुसमायुक्तं सौभाग्यद्रव्यसंयुक्तं वंशपात्रे निधायादौ ब्राह्मणाय निवेदये उपयानामिदं तुभ्यं व्रतसम्पूर्त्येतवे दानं द्विजभार्याय सैरण्यं ददाम्यहम् इति वायन ब्राह्मणां दद्यात् इति वट सावित्री पूजनम्। यस प्रकारले वट सावित्रीको पूजा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्दछ। वट सावित्रीको पूजनले सौभाग्य प्राप्ति, पतिको आयु वृद्धि, पुत्रको आयु वृद्धि
स्थिर लक्ष्मी, अप्राप्त लक्ष्मीको प्राप्त्य, यी सबै कुराहरूको लागि वट सावित्री पूजालाई अनिवार्य अङ्गको रूपमा मानिएको छ र वट सावित्री पूजा विशेष गरिकन हामीले गर्ने समय चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरिमा ज्येष्ठ कृष्णमा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, ज्येष्ठ कृष्णको औँसीको दिनमा यो वट सावित्रीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ र यसै अनुसार यहाँहरूलाई निश्चय पनि यो वट सावित्री पूजन विधिले पूजन गर्न सर्वसुलभ हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु र यहाँहरू सबैमा वन्दना गर्दै बिदा हुन्छु। जय काली।